Wow, it's yummy. Mmm. My favorite ice cream. आज हम बनाने लगे हैं मैंगो शेक। तो मैंगो शेक किस किस को पसंद है? मुझे पसंद है। मुझे तो आइसक्रीम भी पसंद है, शेक भी पसंद है। और बच्चों, आपको क्या क्या पसंद है? Yummy.
Whoa! Whoa! Wow, it's yummy. Mmm. My favorite ice cream.
आइसक्रीम भी पसंद है, शेक भी पसंद है। और बच्चों आपको क्या क्या पसंद है?